इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। नंबर 804 तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। जंग के लिए हम तैयार है। से जंग करने के बजाय आप इमरान खान से माफी मांग ले। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। इमरान खान, आज हमने मुतफिका तौर पर इम्पॉर्टेंट फैसले किए हैं। सबसे पहला फैसला हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। हम काजी फाइज ईसा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मन अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले की दिफा हो और इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो। 4 जजेस को एडहॉक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है। सितंबर 15 तक छुट्टियां हैं। 1 महीने तक आपने इन 4 जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये इडहाकिज़्म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़रे, मेहरबानी करे, इससे इज्तनाब करे। आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली पराज साहब की तरफ से और आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब की तरफ से हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदामात से आप गुरेज करें। हमने फैसला किया है और हम शुक्रिया अदा करते सारे वकला तंजीमों के, वकीलों के, उन पॉलिटिकल पार्टी ने के जिन्होंने इडहाकिज़्म के खिलाफ आवाज उठाई और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के खिलाफ भी आवाज उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। इसके साथ आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, 37 MNA ने अपने एफिडेविट्स फाइल किए हैं, उसकी कन्फर्मेशन हम भेज रहे हैं। बाकी हमारे 3 MNA साहिबान है, वो दुबई में थे और उम्रा पे हैं, उनके एफिडेविट आज मिल जाएगी। इंशाल्लाह वो भी कल सबमिट हो जाएगी और उनका भी हम कंफर्मेशन भेजेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन कंप्लायंस रिपोर्ट फौरन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो कंप्लायंस रिपोर्ट भी जल्द फाइल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया सरीना साहिबा ने आर्टिकल्स लिखे, बयानात दिए वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ और उन्होंने माइंड दिया काजी फाइज ईसा साहब। मैं फिर रिएट्रिएट करता हूं, उनको PTI का कोई केस नहीं सुनना चाहिए। एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट, हम लोग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। वो उसमें एक पार्टिजन पार्टी है, उन्होंने अपना माइंड दिया हुआ है। हम लोग उनका बेंच पे शामिल होना, हमारी केसेस के सुनने के लिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे। नंबर 3, जो आपका एडहॉक जजेस का सिलसिला है, एडहॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। 56,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 या 2 या 4 एडहॉक जजेस को लगाने से ये 56,000 केसेस खत्म नहीं होंगे। उसकी रूट कॉज में जाएं,
اور عدلیہ کی ریفارمیشن ہونی چاہیے کہ سستا اور صاف انصاف لوگوں کو مہیا ہونا چاہیے. 56,000 کیس کا سپریم کورٹ میں ہونا کسی قسم کی سوچ سے بالاتر ہے. اور یہ صرف اور صرف اس کا مقصد چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہم خیال جج اپنے ساتھ لگائیں جس کو پاکستان کی وکلاء برادری اور بالخصوص ہم سیاسی ورکر شدید الفاظ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں. ایک اور اہم بات کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں واضح طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کسی کا باپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بین کر سکتا. عمران خان ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں. 3 کروڑ لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہے. ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. ہم لوگوں نے پاکستان کی ماں دھرتی کے لیے ہمارا آخری قطرہ خون کا ہم لوگوں کا میسر ہے اور ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں اپنے مادر وطن کی دفاع کے لیے. کوئی ہماری اس پیٹریٹزم پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا. ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے مقام پہ بھی کریں گے اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں. ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے. اور آخر میں ایک بار پھر جو ہمارے ساتھی اینٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بوگس FIR آ رہی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، مریم نواز جو کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں اور شہباز شریف فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ قانونی چارہ جوئی اور قانونی عمل پہ بھی پورا ہم لوگ پوش کریں گے جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو انہوں نے انارکی پھیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ملک کو آئین جو ہے نا سرزمین بے آئین بنا دیا ہے اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک میں کوئی قانون یا آئین ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کے زور پر کر رہے ہیں، یہ بدماشی کے زور پر کر رہے ہیں. اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے. ہم صرف قانونی جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے، یقین جانو ہم تم سے 2 قدم آگے ہوں گے. جنگ کے لیے ہم تیار